یہ مقام اور مرتبہ اہل بیت کو کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شان، اتنے فضائل، یعنی آپ نے جنتیوں کے سردار بھی کہا، حتیٰ کہ سیدنا حسن و حسین کو بھی جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ اگر ان سے کوئی بغض رکھے، ان سے کوئی نفرت رکھے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ اہل بیت میں سے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ آج ہم نے کرنا ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ آج ان کا ہم تذکرہ کریں گے اور ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ ان کی اور صحابہ اکرام کی آپس میں محبتیں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے خفا ہوں یا صحابہ ان سے خفا ہوں یا ان کی صحابہ سے دشمنی ہو اور صحابہ کی ان سے دشمنی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے تو آپ کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کے الفاظ، جس طرح کے القابات، جس طرح کے مناقب اور فضائل اہل بیت کے حوالے سے آپ نے بیان کیے، اسی طرح کے صحابہ کے بارے میں بھی ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پر ضروری ہے کہ تمام صحابہ بشمول اہل بیت سب کا احترام کرنا چاہیے اور سب کے مقام کو جاننا چاہیے۔ تو اہل بیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت میں شامل کون ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، احادیث سے بھی ملتا ہے، لیکن آج کل نام نہاد مومن جو نام تو اہل بیت کا لیتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے مفہوم سے، اہل بیت کی تعریف سے، اہل بیت کے نام سے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو خارج کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت ہیں ہی گھر والیاں۔ عربی زبان میں اہل بیت کا معنی ہوتا ہے اہل خانہ، گھر والے۔ اگر کوئی دماغ سے سوچتا ہے، عقل سے سوچتا ہے تو کوئی خاندان، کوئی گھر میاں بیوی کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ اکیلا رہتا ہو کسی گھر میں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے خاندان ہے۔ اگر کوئی اکیلی عورت رہتی ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ خاندان ہے، بلکہ جب میاں بیوی اور ان کی اولاد ہو، پھر ان کی نسل ہو، آگے پڑ پوتے پوتے ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، تو کہا جاتا ہے یہ خاندان ہے۔ جو اصل بنیاد خاندان کی ہے وہ میاں بیوی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو نکال دو تو اہل خانہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بالکل عام سی بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ اور اگر کتاب و سنت کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ نے قرآن میں اگر تذکرہ کیا اہل بیت کا تو وہاں صرف بیویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں بھی اہل بیت کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں تو وہاں صرف اہل بیت بیویاں قرار دیے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت ہیں ہی بیویاں، فرع تو بعد میں آتی ہے۔ فرع مطلب اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں تو بعد میں آتی ہیں۔ پہلے تو بیوی ہوتی ہے گھر میں، شادی کی، نکاح کیا، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، یہ تو بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے تو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک خاندان کی بنیاد کے لیے میاں بیوی کا ضروری ہے ہونا۔ قرآن مجید سے ہم ایک دو مثال دیتے ہیں۔
جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر والی تو ضروری ہے اہل بیت کے لیے، اس کے بعد اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ ہم نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر خوشخبری دی ان کو اولاد کی، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پریشان ہو گئی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اس نے کہا کیا اب میں اولاد جنوں گی؟ میں تو عجوز ہو چکی ہوں، یعنی باج ہو چکی ہوں، اس عمر میں تو اولاد نہیں ہوتی۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا شوہر ابراہیم یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے معاملے سے تم عجب کرتے ہو، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ دے دے گا۔ اور فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اہل بیت۔ سیدنا ابراہیم کی بیوی کو اور اس کے شوہر یعنی ابراہیم علیہ السلام دونوں کو کہا گیا علیکم، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ آگے فرمایا اہل البیت، اہل بیت یعنی دونوں اہل بیت میں شامل ہے، میاں بیوی ضروری ہے اہل بیت میں، قرآن کی آیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو آیت تطہیر کا ذکر فرمایا، آیت تطہیر کے اندر بھی اصل میں مراد آپ کی بیویاں ہیں، اصل میں مراد آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی ازواج مطہرات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، زیادہ باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح پچھلے دور کے اندر، جاہلیت کے دور کے اندر عورتیں گھروں سے نکلتی تھی بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس طرح گھر سے باہر نہ نکلو۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور تابعداری کرو، فرما برداری کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے برائیوں کو دور کر دے، ناپاکیزگیوں کو تم سے دور کر دے، اور یہ تب ہوگا جب عورت گھر کے اندر رہے گی، جب پردے کی حفاظت نہیں کرے گی، جب گھر سے باہر عورت نکلے گی، کوئی اس پر پابندی نہیں ہوگی، تو وہ عورت گندگی سے نہیں بچ سکتی، وہ برائی سے نہیں بچ سکتی۔ اللہ نے فرمایا گھروں میں رہو، عبادتوں کے ساتھ ساتھ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ، فرمایا گھروں میں بھی رہو، اللہ کی آیات کو بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، رب کا ذکر کرو، گھر کے معاملات کو دیکھو۔ عورتوں کی اہم بات اللہ نے بیان کی کہ ان کا کام کیا ہے؟ گھروں میں رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور کر دے، برائی کو دور کر دے، ہر قسم کے دنیاوی الزامات کو دور کر دے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اہل البیت، اہل البیت یعنی آپ کی ازواج مطہرات۔ قرآن میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ نے سیدنا موسیٰ کا تذکرہ کیا، وہاں بھی اہل بیت قرار دیا، یعنی لفظ بھی موجود ہے قرآن میں اہل بیت۔ اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو مسلمان ہوئے، سیدنا عباس، سیدنا جو ہے علی المرتضیٰ، اسی طرح سیدنا حمزہ اور عقیل، یہ جو ان کے خاندان اہل بیت میں شامل ہیں، ان کے خاندان، ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो कीमा लेकर आई, कीमा आपके लिए गोश्त लेकर आई, कीमा लेकर आई और उसके अंदर रोटी वगैरह थी, आटा था, वो लेकर आई और घर में मौजूद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की चादर ज़ेबतन की, आपने पहनी। खैबर की चादर, खैबर से आई हुई एक उम्दा चादर थी, वो आपने अपने ऊपर ओढ़ी। उसके बाद फरमाया, ए फ़ातिमा अपने शोहर और अपनी बेटों को बुलाओ, अपनी औलाद को बुलाओ। जब उन्होंने उनको बुला लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको उस चादर में लपेट लिया और फिर आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह मेरे ये अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। यानी इस दलील की बुनियाद पर उलमा इकराम, मुहद्दिसीन, सहाबा इकराम कहते हैं ये भी अहले बैत में शामिल है इस दलील की बुनियाद पर। वैसे अज़वाज मुतहरात अहले बैत में कुरान की रूह से है। तो पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, आपके चचाओं की औलाद, आपके चचा जो मुसलमान थे, इसी तरह आपके ख़ानदान के जो अफराद मुसलमान थे, वो अहले बैत के अंदर शामिल हैं। हम मानते हैं, कभी उसका इनकार नहीं करते, उनका एहतराम भी करते हैं। जिस तरह एहतराम का हुक्म दिया गया है, या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अल्लाह ने फरमाया अहले किताब दीन में ग़ुलव ना करो। ये अहले किताब को खिताब हुआ, अहले किताब को खिताब हुआ। अहले किताब को क्या कहा गया कि दीन में ग़ुलव ना करो। इसका मतलब है ये खिताब इस उम्मत को भी है, दीन के मामले में ग़ुलव नहीं करना। अगर किसी अहले बैत से मोहब्बत है, उसकी बुनियाद पर किसी सहाबी से नफ़रत नहीं करनी, उसकी बुनियाद पर किसी और से नफ़रत नहीं करनी, बल्कि सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करनी है, उनसे भी मोहब्बत करनी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हम आपको सुनाते हैं कि आपने उनकी शान बयान की है। अहले बैत की बहुत सारी अहादीस हैं जिनके अंदर शान बयान की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और मेरे अहले बैत। और उस हदीस के अल्फाज है, आपने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती। आपने 3 मरतबा फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ अपने अहले बैत के बारे में। यानी इनसे नाइंसाफ़ी नहीं करना, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इनका एहतराम करना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। यानी आपका मतलब ये था, अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो इनका एहतराम करना है, ये मेरे अहले बैत हैं। और फिर उनमें सबसे पहले हम देखते हैं सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके औलाद अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वैसे भी ख़ानदानी तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत हैं। और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं। सैयदा फ़ातिमा, इन दोनों का निकाह होता है, इनसे जो औलाद होती है वो अहले बैत में शामिल होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली के फ़ज़ाइल बयान किए, सैयदा फ़ातिमा के फ़ज़ाइल बयान किए, सैयदुहुमा हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा उन दोनों के फ़ज़ाइल बयान किए। हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल भी अल्लाह के रसूल ने बयान किए। सैयदना अली के क्या शान बयान किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला उअतियन्नर रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। फरमाया कल खैबर की जंग का मौका था, आपने फरमाया कल मैं झंडा ऐसे बंदे को देने वाला हूँ, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फरमाया कि मैं उसको झंडा देने वाला हूँ। यानी सैयदना अली का शान और मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये अहले बैत का शान है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ख़ुद सैयदना अली फरमाते हैं, ख़ुद बयान करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, तुझसे बुग़्ज़ नहीं करेगा मगर मुनाफिक, मुनाफिक तुझसे बुग़्ज़ करेगा और तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन। यानी ऐसा बंदा मोमिन नहीं हो सकता जो सैयदना अली से नफ़रत रखे, ऐसा बंदा
صحیح معنی میں مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جو سیدنا علی سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، چاہے صحابہ کے بارے میں وہ کتنا بولتے ہوں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن صحابہ کی وجہ سے سیدنا علی پر تبرہ کسی مومن کا حق نہیں بنتا۔ سیدنا علی کی شان کتاب اللہ میں موجود ہے، محمد عربی علیہ السلام کے فرمان میں بھی موجود ہے، جو ان پر لعن طعن کرے ہم کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد عربی علیہ السلام نے اس کو منافق کہا ہے۔ تو سیدنا علی کی شان ہم مانتے ہیں اور الحمدللہ دل و جان سے مانتے ہیں، اور الحمدللہ ممبر رسول پر بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کو منافق کہتے ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا اللہم والی من والہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو اس علی سے دوستی کرتا ہے اللہ تو بھی اس کا دوست بن جا، اللہ جو اس سے دشمنی کرتا ہے اس سے دشمن بن جا۔ مطلب یہ ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کی اس سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، بد دعا ایسے شخص کے بارے میں جو علی سے نفرت کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمایا وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، علی بھی جنتی ہے، یعنی جو جنتی کا سرٹیفکیٹ جن کو مل گیا، اہل بیت کو ملا، صحابہ اکرام کو ملا، کسی مومن کے لیے لائق نہیں، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ اس کے لیے زبان درازی کرے۔ زبان درازی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا۔ کہ جس کو اللہ نے جنتی قرار دیا ہو، نعوذ باللہ کیا اس میں کمی ہوتی ہے؟ کوئی اس میں کوئی فسق ہوتا ہے؟ اس میں کوئی نافرمانی ہوتی ہے؟ اس میں کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی ارتداد ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی فاسقہ پن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جنتی قرار دیا ہے۔ تو یہ سیدنا علی کی شان جو مختصر اہل بیت کی وجہ سے میں نے بیان کی، اور سیدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، ان کی شان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ بضعۃ منی، آپ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اور آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ آپ کے قریب ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے، پھر مسکرانے لگ جاتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، سیدہ عائشہ پوچھتی ہے کہ فاطمہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک دفعہ آپ روئی ہیں، دوسری دفعہ آپ مسکرائی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے مجھے دکھ ہوا، والد سے محبت کہ مجھے رونا آ گیا۔ پھر آپ نے مجھے قریب کیا اور پھر کہا کہ فاطمہ کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو کہ جنت کی عورتوں کی تو سردار ہو جائے؟ تو اس لیے میں مسکرائی۔ یعنی یہ شان کس نے دیا؟ یہ مقام اور مرتبہ اہل بیت کو کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شان، اتنے فضائل، یعنی آپ نے جنتیوں کے سردار بھی کہا، حتیٰ کہ سیدنا حسن و حسین کو بھی جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ اگر ان سے کوئی بغض رکھے، ان سے کوئی نفرت رکھے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ اہل بیت میں سے کئی اور فضائل بھی ہیں، لیکن ہم وقت کے مطابق جو ہے مختصر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فمن اغضبها فاغضبنی، فرمایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ یعنی سیدہ فاطمہ کے بارے ایسی بات نہیں کرنی کہ جو ان کے بارے میں ناگوار ہو، ناپسند ہو، اچھی بات نہ ہو، ان کے بارے میں کبھی بھی ایسا تبصرہ نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بتلا دیا کہ یعنی جس سے ناراض ہوئی فاطمہ اس سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया हसन और हुसैन ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम के नवासे थे। शान और मकाम क्या है, नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, आते हैं जब गिर जाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिंबर छोड़कर जाकर उनको उठाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको चुप कराते हैं, उसके बाद दोबारा मिंबर पर आते हैं। ये इनकी शान और मकाम है, नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। और आपने फरमाया कि ये सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे दोनों हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी आपने शान और मकाम बयान किया कि यानी मेरा नवासा है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी आपने उनकी मनकबत बयान की कि ये जिस तरह मैं हूँ, मेरी शान और मकाम है, इस तरह उनका एहतराम करना चाहिए। जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे उल्फत रखता है, उसको चाहिए मेरी औलाद से भी मोहब्बत करे। यानी अहले बैत से मोहब्बत करना ये इंतहाई ज़रूरी है, ईमान का हिस्सा है। जिस तरह सहाबा से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए दुआ की है। क्या दुआ की है? आपने फरमाया इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। कहा कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ हसन और हुसैन से, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर ले। और ए अल्लाह जो हसन और हुसैन हसनैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर ले। यानी अगर चाहता है कोई दुनिया में चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, उनको अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और उसको अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलाम की औलाद से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर उनसे मोहब्बत है तो वो पक्का ठक्का ईमान वाला है। अगर उनसे नफ़रत है, उनसे बुग़्ज़ है, उनसे अदावत है, उनसे दिल के अंदर कोई कीड़ा है, तो फिर मोमिन नहीं हो सकता, फिर अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल नहीं हो सकती, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हासिल नहीं हो सकती। तो अहले बैत से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। आज लोग इल्ज़ाम लगाते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, लोग कहते हैं ये मोहब्बत नहीं करते। लेकिन लोग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिस तरह हम जहालतें कर रहे हैं, जिस तरह हम बिदआत कर रहे हैं, जिस तरह हम खुराफात कर रहे हैं, ये खुराफात अगर कोई करे, ये बिदआत कोई करे, तो हम मानते हैं ये अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई सच्चे तरीके से सही माना में हकीकी तौर पर कोई मानता है अहले बैत को, उनकी शान भी बयान करता है, उनकी मनकबत भी बयान करता है, उसको लोग मुसलमान और मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मोमिन और मुसलमान हकीकत में वो है जो उनकी हिदायत पर अमल करता हो, उनके तरीके पर चलता हो। आज लोगों ने सारे तरीके अपने बना लिए और मोहब्बत का दावा अहले बैत से, और जो मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें अजर अल्लाह से चाहिए, लोगों से नहीं चाहिए। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है, हमारे दिल के अंदर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मोहब्बत है, आपके सहाबा की भी मोहब्बत है, अहले बैत की भी मोहब्बत है, आपके नवासों की भी मोहब्बत है, आपकी बेटियों की भी मोहब्बत है, आपकी अज़वाज की भी मोहब्बत है। हमारे दिल उनकी मोहब्बत से भरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ईमान का तकाज़ा है। अगर किसी से मोहब्बत ना हो तो कोई उसका तज़किरा नहीं करता, अगर किसी से मोहब्बत ना हो तो उसका तज़किरा नहीं करता। कोई भी आपको नहीं मिलेगा कोई दुश्मनों की तारीफ़ें करता फिरे, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मोहब्बत होगी तो फिर तज़किरा होगा। और मैं जानता हूँ आप भी उनकी बातें करते होंगे, आप भी उनके फ़ज़ाइल बयान करते होंगे, क्योंकि आप भी मोहब्बत करते हैं। हर अहले ईमान कुरान का मानने वाला है, और कुरान में सहाबा अहले बैत की शान आई है, कोई उसका इनकार नहीं कर सकता, बल्कि हम तो उनकी शान बरमला बयान करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। आपने फरमाया कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे फरामीन इस तरह के मिलेंगे कि हसन हुसैन से मोहब्बत कीजिए, सैयदा फ़ातिमा से मोहब्बत कीजिए, अज़वाज मुतहरात से दीनी हकीकी शरई मोहब्बत कीजिए। जिस तरह पिछले जुम्मे के अंदर
हमने बयान किया था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मोमिनीन के लिए अल्लाह के रसूल की बीवियाँ माँओं का दर्जा रखती हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत भी ज़रूरी है। जिस तरह अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, पाकीज़ा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से भी पाकीज़ा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी रूहानी माएँ हैं। तो वो भी अहले बैत के अंदर शामिल है, उनसे भी मोहब्बत, आपकी औलाद से भी मोहब्बत। और फिर सहाबा इकराम पर तबर्रा किया जाता है और उनको बुरा भला कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि नौज़ुबिल्लाह ये समझते हैं कि उनकी अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। हालांकि किताब व सुन्नत उठा लीजिए, तारीख़ उठा लीजिए, मैं तो कहता हूँ उनकी किताबें भी उठा लीजिए। उनकी किताबें जो हमारे ऊपर और सहाबा इकराम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, आप उनकी किताबें उठा लीजिए, उनकी किताबों में भी मिलेगा कि सहाबा की भी अहले बैत से मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। कुरान तो झूठा नहीं हो सकता। कोई ये दावा कर सकता है नौज़ुबिल्लाह कि कुरान झूठा है? कोई मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता। और हर मुसलमान मानता है कुरान सच्चा है, अगरचे एक लफ्ज़ भी उसको पढ़ना ना आता हो। कुरान का एक लफ्ज़ भी पढ़ना ना आता। आपने देखा होगा कई लोग पढ़ना नहीं आता, उनको एक हरफ भी नहीं पढ़ना आता, लेकिन अगर उसे देख लिया कोई कुरान का वर्क नीचे पड़ा हुआ है तो किस तरह वो बेखतर हो जाता है, बेखौफ व खतर भागता है और उसको उठाता है, उसको चूमता है, उसको एहतियात के साथ रखता है। क्यों? क्योंकि जानता है ये अल्लाह का कलाम है। हर मुसलमान मोहब्बत करता है कुरान से, कुरान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो साथी हैं काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े नरम और मोहब्बत करने वाले। और आपके साथी कौन हैं? अहले बैत भी हैं, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान। जहाँ सहाबा की शान, अहले बैत की शान, अल्लाह ने फरमाया अहले बैत से भी राज़ी, सहाबा से भी राज़ी। फरमाया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अहले बैत सहाबा हो या दूसरे सहाबा हो, जो भी हो, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। कुरान ने उनको ईमान वाला करार दिया, कुरान ने उनको मोमिन करार दिया। तारीख़ की तरफ न जाएँ, कुरान की तरफ जाएँ तो हमें उन सब की शान मिलती है, उन सब का मकाम मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है आज उन्होंने भी कुरान को मानना शुरू कर दिया, आज वो भी कुरान को मानते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप सुनेंगे वो भी बयान कर रहे होंगे हम भी कुरान को मानते हैं। जब कुरान को मानते हैं तो खाली मानना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो आयात हैं, उनका जो मफ़हूम है, उनका तो तर्जुमा है, वो भी मानना है। अगर नहीं माना तो फिर खाली दावा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, उनकी शान और मकाम हम मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। और फिर हम आते हैं सहाबा इकराम पर कि उन्होंने उनसे मोहब्बत की है। नहीं हो सकता कि सहाबा उनसे मोहब्बत ना करें, क्योंकि आपने सुना अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन अली से मोहब्बत करता है। आपने सुना कि मोमिन जो है सैयदा फ़ातिमा को गुस्सा नहीं दिलाता। आपने सुना कि हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। आपने सुना कि अली से दुश्मनी करने वाले से अल्लाह की दुश्मनी हो जाती है। ये सारी बातें आपने सुनी। और सहाबा ये नहीं चाहते थे कि हम अल्लाह के दुश्मन बन जाएँ, हम रसूल के दुश्मन बन जाएँ, हम अहले बैत के दुश्मन बन जाएँ, बल्कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अहले बैत की खिदमत की है, खिदमत की है। अगर सही हकायक आप पढ़े तो आपको पता चले, सीरत का मुताला हो तो पता चले, तारीख़ का सही तारीख़ का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमेशा अहले बैत के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। और एक चंद मिसालें देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये भी फरमाया वअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम। फरमाया अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बतें डाल दी। अगर आप दुनिया पूरी बेच देते, जो कुछ दुनिया में है सारे का सारा बेच कर आप चाहते हैं कि मैं इस कीमत के ज़रिए, इस दौलत के ज़रिए इनके दिलों में मोहब्बत डालूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ने किया है, ये अल्लाह ने किया है। आप जानते हैं कि बनी हाशिम, बनु उमैया और इस तरह के जो कबाइल थे, सरदार जो कुरैश के कबाइल, उनकी आपस में बड़ी नफ़रतें थी। लेकिन जब इस्लाम लाए उनकी मोहब्बतें हो गई, आपस में शिरो शकर हो गए। तो ये अल्लाह ने मिसाल दी, अल्लाह ने मोहब्बतें कायम की। अहले बैत और दीगर सहाबा की अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मैं अपनी क़राबत, अपने रिश्तेदारों का इतना ख्याल नहीं करता अल्लाह की कसम जितना
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का ख्याल करता हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक़ के अल्फाज हैं। और इसी तरह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी मोहब्बत किया करते थे अहले बैत से, ख़ुद अहले बैत उनसे मोहब्बत करते थे। एक तो बात है कि अहले बैत से वो मोहब्बत करें, दूसरी बात है उनसे मोहब्बत करें। इसका मतलब है दोनों के अंदर उल्फत है। सैयदना इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत मौजूद है, शहीद हो गए थे। वहाँ सहाबा आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सैयदना अली मेरे पीछे खड़े थे। कहते मुझे पता नहीं था, आपने मेरे कंधों के ऊपर हाथ रखा तो मैंने मुड़ के देखा थे, कौन थे? सैयदना अली। और सैयदना अली क्या फरमा रहे थे? मा खल्लफ्ता अहदन, कहा कि उमर बिन ख़त्ताब से मुखातिब होकर, हालांकि उनकी लाश पड़ी हुई थी, लेकिन कहा कि आपने किसी को पीछे नहीं छोड़ा, किसी को, यानी आपसे बेहतर अब कोई नहीं है। अपने आप को भी शामिल कर लिया, आपसे बेहतर अब कोई नहीं, आप दुनिया से चले गए। अब जितने भी लोग पीछे मौजूद हैं, आप उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि जिसके बारे में मेरी तमन्ना हो कि उस जैसे आमाल मेरे हों, सिवाय आपके कि मेरी ये तमन्ना थी कि मैं दुनिया से जाऊं तो आपके आमाल की तरह मेरे आमाल हो। कुर्बान जाए, ये उनकी मोहब्बत थी। सैयदना अली की मोहब्बत सैयदना उमर फ़ारूक से, आप जानते हैं उन्होंने दोनों की खिलाफतों को भी तस्लीम किया, उन्होंने उस्मान की खिलाफत को भी तस्लीम किया। ये बाद में आने वाली छोटी तारीख़ों ने लोगों के अंदर नफ़रतें और बुग़्ज़ सहाबा भर दिया, हालांकि उनकी आपस में बड़ी मोहब्बतें थी। आखिरी बात करता हूँ, सैयदना अली आ रहे हैं, आपके साथ हसन भी मौजूद हैं, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा हसन को, और उनको उठाया, प्यार से मोहब्बत के उठाकर उनको ऊपर उठाकर उनको प्यार दिया, और साथ में कहा कि मेरी जान आप पर, बल्कि मेरे वालिद आप पर कुर्बान हो। किसको कहा? हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। मेरे वालिद आप पर कुर्बान हो, आपकी शक्ल अपने वालिद जैसी नहीं है, बल्कि आपकी मुशाबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे प्यार किया, उनकी तारीफ़ की। सैयदना अली बराबर में मौजूद थे, वो हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे कि अबू बकर ने बात सच कही है। तो ये आपस में उनकी मोहब्बतें थी। इंशाअल्लाह अगले जो जुमात हैं वो भी, उनमें भी मुख्तसर हम बयान करते रहेंगे। अल्लाह ताला हक़ बात समझने, उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।